Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jamla satatul masajid allati qad alamuni walau harfan aina makanu sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Usan ila mu'allifatul kitab Ahmad bin Asmuni al-Jaruni sa'ulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua pendengar santri Al-Hidayah khususnya santri Nusantara pada umumnya, dalam kajian kitab tafsir surat Al-Qadar sudah sampai pada halaman 7, yaitu kaifiyatu husuli ru'yan nabi, tata cara bagaimana agar berhasil bermimpi bertemu dengan Rasul. Pada pertemuan sebelumnya dibahas tentang keutamaan mimpi bertemu dengan Rasul. Bahwasanya mimpi dengan Rasul itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang sungguh-sungguh benar. Karena setan tidak mampu menyamai terhadap keserupaan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun para nabi-nabi seluruhnya. Pada kali ini kita akan membahas lebih rinci lagi tentang tata cara bagaimana agar bisa bermimpi bertemu dengan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi kang kaping pindho iku fi kaifiyati husuli ru'yan nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dalem nerangake tata carane ngasilake ngipi tetemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing dalem nerangake tata carane ngasilake ngipi tetemu kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku salat sapa man Lailatul Jum'ati ing dalem wengine dina Jumat, rakaataini kelawan 2 rakaat, yaqra'u kalih maca sapa man fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat Fatihatul Kitabi ing Fatihai Al-Qur'an ay suratul Fatihah wa ayatul kursi lan ayat kursi khamsa asyarata kelawan kaping 15 apane marotan ambalane. Faida faragha mongko nalikane wis rampung sapa man minas sholati saking salat, yusolli mongko maca selawat sapa man ala nabi ing atase Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam alfa marratin kelawan 1000 ambalan. Man utawi sapane wong iku salat sapa man
Hadihi sholati kaya iki salat yaro mongko ngipi ningali sapa man. Yaro mongko ngipi ningali sapa man annabiya ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam fi manamihi ing dalem turune man. Pada hadis ini terangkan tata cara bagaimana agar berhasil mimpi bertemu dengan Rasul. Tata caranya adalah sholat pada malam Jumat, sholat 2 rakaat. Tiap-tiap rakaat membaca Al-Fatihah dan ayat kursi sebanyak 15 kali. Setelah selesai sholat, membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali. Insya Allah, barang siapa yang melakukan sholat seperti ini, maka niscaya dia akan bermimpi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Baman utawi sapane wong iku ro'a ningali sapa man annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi ing dalam turune man. Falahu mongko iku keduwe man husnul khotimati utawi baguse pungkasan. Husnul khotimati utawi baguse pungkasan. Walahulan iku tetap keduwe man syafa'atuhu utawi pitulunge Nabi alaihi salatu wassalam. Syafa'atuhu utawi pitulunge Nabi alaihi salatu wassalam. Walahulan iku keduwe man al jannatu utawi suwarga wa yaghfiru lan ngapura. Wa yaghfir lan ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu keduwe man. Wali abawaihi lan keduwe wong tuwa lorone man. Lan keduwe wong tuwa lorone man idza kana nalikane ana sapa abawai. Idza kana nalikane ana sapa abawaihi iku muslimaini muslim karone. Barang siapa yang bermimpi bertemu dengan Nabi dalam tidurnya, maka dia mendapat keutamaan-keutamaan. Antara lain, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi, ini sebuah usaha, sebuah ikhtiar bagaimana akhir kehidupan ini, kematiannya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Ini semua yang diharapkan orang-orang mukmin. Tidak menjamin dalam kesehariannya itu baik-baik dan baik akhirnya husnul khotimah, belum tentu. Banyak cerita sejarah membuktikan itu. Maka kita harus tetap berusaha tetap menjadi baik dengan harapan nanti bisa husnul khotimah. Antara lain dengan cara usaha agar bisa bermimpi dengan Rasul. Itu sebuah usaha agar mencapai husnul khotimah. Walahu syafa'atuhu, tidak hanya itu. Nanti di akhirat kita akan berhak menerima pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Nabi. Keutamaan yang lain, walahul jannah, dia juga berhak untuk masuk surga. Wa yaghfirullahu lahu wa li abawaihi idza kana muslimaini. Allah juga akan mengampuninya. Allah juga akan mengampuninya dan kedua orang tuanya dengan syarat kedua orang tuanya itu dalam keadaan Islam. Tentu kalau non-muslim atau kafir maka ada sekat, ada penutup yang tidak bisa ditembus antara muslim dan
kafir. Maka yang diampuni bagi kedua orang tua itu adalah dalam keadaan muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'annama khotama, lan kaya-kaya ngrampungake sapa man, lan kaya-kaya ngatamake sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Isnatai asyrata kelawan rolas apane marrotan ambalane wayuhawinu lan gampangake wayuhawinu lan wayuhawanu lan den gampangake ngalaihi ing atase man sakaratul mauti, apa sakaratul mauti sekarat pati, wayur faulan den angkat, wayur faulan den angkat nganhu adoh saking man, apa adzabul qabri siksane kubur. Wa yu'minuhu lan nyelametake, wa yu'minuhu lan nyelametake sapa Allah ing man min ahwali yaumil qiyamati saking perkewuhe dina kiamat, saking perkewuhe dina kiamat. Wa yuqdolan den tekani, wa yuqdolan den tekani apa jami'u hawaijihi sekabehane pira-pira kebutuhane man, sekabehane pira-pira kebutuhane man fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Bilut fihi kelawan sifat aluse Allah, bilut fihi kelawan sifat welase Allah wa karamihi lan kamulyane Allah. Kadza kaya iki katerangan wajataha kang nemu sapa sira ing katerangan fi kitabil adkari ing dalam kitab al adkar likut bil aktobi kedue Syekh Qutbil Aktob. Di antara keutamaan lagi bermimpi dengan Rasul adalah seakan-akan dia itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 12 kali. Jadi bermimpi dengan Rasul sekali itu seakan-akan dia menghatamkan Al-Quran sebanyak 12 kali. Wa yuhawwinu alaihi sakaratul maut. Sekarat matinya itu digampangkan oleh Allah. Di antara keutamaan bermimpi dengan Rasul, di mana sekarat mati itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang sangat sakit sekali. Maka digampangkan oleh Allah sebagai balasan hikmah mimpi bertemu dengan Rasul. Wa yurfa'u anhu 'adzabul qabri, dihilangkannya siksa kubur. Jadi mendapat diskon, mendapat bonus, dihilangkannya, diangkatnya siksa kubur. Kemudian diamankan, diselamatkan dari kesibukan di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat itu sangat sibuk sekali, sangat repot sekali. Allah menyelamatkan itu sebagai hikmah, sebagai balasan mimpi bertemu dengan Rasul. Wa yuqdo jami'u hawaiji fid dunya wal akhirah. Kebutuhannya seluruhnya, jami'u hawaiji, seluruh kebutuhannya di dunia maupun di akhirat itu yuqdo, dipenuhi oleh Allah. Tentunya bilutfihi wa karamihi, dengan sifat belas kasih dan kemuliaan Allah. Seperti itulah keterangan bisa didapatkan juga dalam kitab Al-Adkar. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Abi Hurairah talan den critakake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku salat sapa man. Lailatul Jum'ati ing dalem wengine dina Jumat. Rakaataini kelawan 2 rakaat. Yaqra'u kalih maca sapa man. Fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat Fatihatul Kitabi ing Fatihah kitab ay suratul Fatihah maratan kelawan saambalan. Wa ayatul kursi lan ayat kursi maratan kelawan saambalan. Wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad ay suratul Ikhlas. Khamsa asyarata kelawan 15 apane maratan ambalane. Faida salama mongko nalikane uluk salam sapa man. Min salatihi saking salate man. Sholah mongko nuli maca sholawat sapa man. Alayya ing atase ingsun alfa maratin kelawan 1000 ambalan. Fa innahu mongko sak temene man iku yaroni bakal ngipi sapa man ing ingsun. Fi lailatihi ing dalem wengine man. Wala tatimmu lan ora sampurna. Apa al jum'atu Jumat al ukhra kang weneh hatta yaroni sehingga ningali ngipi sapa man ing ingsun. Kadza kaya iki katerangan fi hadaikil akhbari ing dalam kitab Hadaikul Akhbar. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, man shalla lailatul jum'ah raka'ataini, barang siapa yang sholat pada malam Jumat dengan 2 rakaat, seraya dia membaca tiap-tiap rakaat itu Fatihatul Kitab marratan, surat Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, surat Al-Ikhlas 15 kali. Setelah dia selesai sholat, dia membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali. Maka niscaya dia akan mimpi bertemu dengan Rasul. Dan setiap minggunya seperti itu. Tiap minggunya dia melakukan itu, maka niscaya dia akan bisa bertemu dengan Rasul. Nah, itu tata cara agar bisa bermimpi dengan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajalan ngetokake sapa Ibnu Asakir min tariqi Muhammad ibn Ukasata, saking dalan Muhammad bin Ukasah ngane Zahra radhiyallahu anhu, man utawi sapane wong iku iktasala adus sapa man Lailatul Jum'ati ing dalem wengine dina Jumat, wa sholalan salat sapa man raka'ataini kelawan 2 rakaat, yaqra'u kalih maca sapa man fihima ing dalem raka'ataini qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad ay surat Al-Ikhlas alfa maratin kelawan 1000 ambalan.
alfa marotin kelawan 1000 ambalan ro'a mongko ningali sapa man ro'a mongko ningali ngipi sapa man annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaza kaya iki katerangan zakarau kang nutur ing za sapa Suyuti Imam Suyuti fi khosaisihi ing dalem kitab khususe Imam Suyuti. Artinya barang siapa yang mandi pada malam Jumat kemudian sholat 2 rakaat, tiap-tiap rakaatnya dia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, maka niscaya dia akan bermimpi bertemu dengan Rasul. Seperti itulah keterangan itu bisa didapatkan dalam kitab Khosaisus Suyuti. Jadi sebuah cara lain, sebuah bacaan-bacaan lain yang ini berupa hadis bisa dijadikan dasar, bisa diamalkan sebagai bentuk usaha untuk bisa bertemu dengan bisa bermimpi bertemu dengan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Baru wiyalan den ceritaake annahu sak temene kelakuan kala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku aroda ngarepake sapa man. Iku aroda ngarepake sapa man ayaroni ing yen to ngipi tetemu sapa man ing ingsun. Ing yen to tetemu sapa man ing ingsun fil manami ing dalem turu. Fal yusolli mongko becik salata sapa man fi lailatul jum'ati ing dalem wengine dina Jumat. Fi lailatul jum'ati ing dalem wengine dina Jumat arba'a raka'atin kelawan 4 pira-pira rakaat. Bitaslimata ini kelawan salam loro. Wa yaqra'u lan maca sapa man. Wa yaqra'u lan maca sapa man fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat Fatihatul kitab ing Fatihah Quran ay suratul Fatihah wa duha lan surat duha wa alam nasrah lan surat alam nasrah wa inna anzalnahu lan surat inna anzalnahu ay al-qadar wa idza zulzilatil ardu lan surat idza zulzilatil ardu ay zalzalah. Summa yusallimu nuli uluk salam sapa man wa yusallilan maca selawat sapa man ngalayya ing atase ingsun sab'ina kelawan 70 apane marotan ambalane. Wa yastaghfiru lan nyuwun ngapura sapa man. Wa yastaghfiru lan nyuwun ngapura sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala sab'ina kelawan 70 apane marotan ambalane. Tumayanamu tumuli turu sapa man musollian kalih wong kang maca selawat. Musollian kalih wong kang maca selawat ro'ani mongko ningali sapa man ing ingsun. Ro'ani mongko ningali sapa man ing ingsun fil manami ing dalem turu. Kaza kaya iki katerangan fi Majma'il Hadis ing dalam kitab Majma'il Hadis. Diceritakan bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang ingin memimpikanku, barang siapa yang ingin bermimpi bertemu denganku, maka hendaklah dia sholat pada malam Jumat sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa yang dibaca setiap rakaatnya? Fatihatul kitab. Surat Al-Fatihah, surat Duha, surat Al-Insyirah, surat Al-Qadar, dan surat Zalzalah. Kemudian salam. Setelah selesai sholat, dia membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 70 kali.
dan membaca istighfar sebanyak pula 70 kali. Kemudian dia istirahat, sambil tidur dia terus membaca sholawat kepada Nabi, maka niscaya dia akan bermimpi bertemu dengan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa ba'duhum setengah ulama, min khawasi suratil kausari iku setengah saking pira-pira kekhususane surat Al-Kautsar iku anaman sak temene wong qara'aha kang maca sapa man ing surat Lailatul Jum'ati ing dalem wengine dina Jumat alfa marratin kelawan 1000 ambalan wa sholalan maca sholawat sapa man ngalan nabi ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam alfa marratin kelawan 1000 ambalan wana malan turu sapa man ra'a mongko ngipi ningali sapa man annabi ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam fi manamihi ing dalam turune man kaza kaya iki katerangan fi khawasil Qur'ani ing dalam kitab khawasul Qur'an. Sebagian ulama berkata di antara kekhususan surat Al-Kautsar adalah bahwa barang siapa yang membacanya pada malam Jumat sebanyak 1000 kali, kemudian disusul dengan membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali, kemudian dia tidur, insya Allah dia bisa bermimpi bertemu dengan Rasul. Keterangan ini juga didapatkan dalam kitab Khawasul Quran. Qala ngendika sapa Hakiyun Nazili, Syekh Hakiyun Nazili, jarab tuha wis njajal sapa ingsun ing sholawat. Jarab tuha wis njajal sapa ingsun ing sholawat bihati sighati kelawan iki-iki bentuk. Kelawan iki-iki bentuk wahyalan utawi sigha iku Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelawan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli maklumilak wa kasirun lan akeh minal ikhwani saking pira-pira sedulur jarrabu kang wis padha njajal sapa ikhwan Jarabu kang wis padha njajal sapa ikhwan surat Al-Kautsar ing surat Al-Kautsar. Bihadihi sholati kelawan iki-iki salat kelawan iki-iki salat fara'auhu mongko padha ningali ing Nabi fara'auhu mongko padha ningali sapa ikhwan ing Nabi fil manami ing dalem turu. Syekh Haki An-Nazili pernah mencoba bentuk sholawat yaitu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adati kulli ma'lumilak. Bentuk sholawatnya seperti itu. Itu pernah dicoba oleh Syekh Haki An-Nazili dan beliau berhasil kemudian bermimpi bertemu dengan Rasul. Begitu juga teman-temannya membaca sholawat seperti itu, kemudian dibacakan juga surat Al-Kautsar, dibaca sebanyak 1000 kali tadi, disusul bacaan sholawat, kemudian tidur, insya Allah bisa bermimpi bertemu dengan Rasul. Alhamdulillah sudah sampai penghujung pertemuan. Semoga dengan pertemuan kajian pada kesempatan ini kita mendapatkan ilmu yang lebih, kita bisa mengamalkan, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa bertemu dengan Rasul, mendapat syafaat, mendapat surga dan mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.